अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। करप्शन के खिलाफ सब मेंबरान खड़े होकर हलफ दें कि ना तो हम करप्शन करेंगे ना करप्शन बर्दाश्त करेंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये अल्फाज थे केपी के असम्बली के, जहां पर नौ मुंतखब वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम अपने अराकीन से ये हलफ लिया कि ना तो वो खुद करप्शन करेंगे ना किसी को करने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज केपी के असम्बली में अली अमीन गंडापुर ने अपना हलफ उठा लिया। उनकी जो वोटिंग हुई उस वोटिंग के नतीजे में 90 वोट उनको पड़े और उनके मुखालिफ इबादुल्ला खान को 16 वोट पड़े। तो हलफ लेने के बाद अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, और उन्होंने कहा कि हमारी जंग इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जंग है, जिसकी ज़रूरत थी, ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी इस्लाह करें वरना ये जुल्म का निज़ाम सबको डबो देगा। ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि कोई कानून को हाथ में ना ले सके और कानून सब के लिए बराबर और किसी के ऊपर ज्यादती भी ना हो, सब लोग महफूज रहें, बाहिफाजत रहें। अपनी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को सलाम पेश करता हूं, उन्होंने हमारी कैंपेन खुद की। इलेक्शन में धांधली के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को पेश करता हूं, अपने सूबे को पेश करता हूं, यहां से शुरू करें। फार्म 45 की बुनियाद पर जो मैंडेट चोरी हुआ है उसकी तहकीक खैबर पख्तूनख्वा से करें, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से करें, मेरे सूबे से शुरू करें और पूरे पाकिस्तान में उसकी तहकीक करें। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा उनकी एक चैलेंज है कि उन्होंने कहा कि मुझसे शुरू करें। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चोरी के खिलाफ जिहाद करेंगे, चोर की जितनी सख्त से सख्त हम उसको सजा देंगे, चोरी की इजाजत किसी सूरत में नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, जिसमें वो नाकाम रहा और इसमें इलेक्शन कमिश्नर चीफ मुलव्विस है। और उन्होंने ये मुतालबा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरन मुस्ताफ़ी करें, ये मुस्ताफ़ी हूं, और इनके खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि कौम का मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। अवाम को उनका मैंडेट दें, मेरे सूबे से शुरू करें और तहकीकात शुरू करें और पूरे पाकिस्तान में इसकी तहकीक करें। उन्होंने 9 मई के वाक़ये के पर बात करते हुए कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, लेकिन जो झूठे मुकदमात दर्ज हुए हैं उसकी भी मैं मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में था लेकिन मेरे खिलाफ 9 जिलों में मुकदमे केसेस हुए तोड़ फोड़ के, और 9 जिलों की पुलिस मेरे पीछे थी, लेकिन मैं घर में था। मेरा कोई सबूत दें, कोई वीडियो दें, सामने ले आए, मैं अपने आप को पेश करूंगा और जो भी सजा आप देना चाहें दे देना। लेकिन झूठे मुकदमात खत्म करें, लोगों के ऊपर झूठी FIR खत्म करें। और उन्होंने अपने सूबे की पुलिस को यह हुक्म दिया कि आज से 7 दिन के अंदर अंदर आप झूठी FIR खत्म करें। अगर जिनके खिलाफ सबूत नहीं है उन FIR को खत्म करें। अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो फिर मैं आपसे खत्म करवाऊंगा और आपको अपनी इस्लाह खुद कर ले, वरना सजा के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद उन्होंने करप्शन पर बात करते हुए कहा कि करप्शन ऐसा नासूर है जो मुल्क की तबाही का बहस है। और इस पर उन्होंने अपने तमाम मेंबरान से कुरान पर हलफ लिया कि आप कुरान मजीद पर हलफ दें कि ना तो आप करप्शन करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे, ना ही किसी को छोड़ेंगे। करप्शन के खिलाफ आज से इंशाअल्लाह हम जिहाद करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, जहां पर भी आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मुझे बताएं, मेरे मेंबर्स को बताएं, आप रोकथाम में हमारा हाथ बटाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। वीमन एम्पावरमेंट की भी उन्होंने बात की कि हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह वीमन एम्पावरमेंट पर फोकस करेगी। और यकम रमज़ान से इंशाअल्लाह हम हेल्थ कार्ड भी शुरू कर रहे हैं, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर। और उन्होंने कहा कि सब लोग अपना अपना मुहासबा करें और गरीबों की हेल्प करें, गरीबों को गुर्बत से निकालें और गरीबों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दें। और आखिर पर उन्होंने शेर पढ़ा, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, घर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। और यकीनन अली अमीन गंडापुर की तकरीर सुनकर ये यकीन से वसूख से मैं कह सकता हूँ कि अगर इनको सूबा चलाने दिया गया
تو یہ کے پی کے صوبے کو مثالی صوبہ بنا دیں گے، اور انشاءاللہ کے پی کے کی عوام یاد کرے گی کہ ایک پی ٹی آئی کا ہمارا وزیر اعلیٰ آیا تھا، ہمارا منتخب وزیر اعلیٰ آیا تھا جس نے ہماری خدمت کی۔ اس کے بعد آج ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کو دونوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ توہین عدالت کیس میں جسٹس بابر ستار نے ان دونوں کو سزائیں سنائی ہیں، اور یقیناً یہی قانون ہے، یہی انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ سب کے ساتھ ایکویلٹی کی جائے۔ جنہوں نے توہین عدالت میں اگر پی ٹی آئی کے ممبران کرتے ہیں ان کو گرفتاری تو فوراً کر دی جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے جو بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، برہمن بیٹھے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ جس کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرتے رہیں، جبر کرتے رہے، ان کے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ لیکن آج ڈی سی اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اس کی ایک شروعات شروع کر دی ہے، اس کا ایک قدم اٹھا دیا ہے ایک قانون کی حکمرانی کے لیے، اور انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو توہین عدالت کیس میں 6 ماہ قید کی سزا اور جرمانہ، اور ایس ایس پی آپریشن کو 4 ماہ قید اور سزا جرمانہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو یہی ڈی سی اور ایس ایس پی ٹی آئی کے ممبران کو کہتے تھے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے سامنے سرنڈر کریں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ قانون کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور عدالتوں اپنی جیلیں بھگتتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں۔ نہیں جائیں گے جی، یہ برہمن کمیونٹی فوراً ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی، یہ اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے اور اپنے ان برہمن کو ضرور یہ چھڑوائیں گے، یہ ان کو جیل نہیں جانے دیں گے۔ ایک پاکستان کے وزیر اعظم کو تو پچھلے 6 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ برہمن جو ڈی سی اور ایس ایس پی آپریشن ہے، ان کو بچانے کے لیے پورا برہمن قبیلہ متحرک ہو جائے گا اور ان کو بچائے گا۔ یہ کبھی بھی جیل نہیں جائیں گے، یہ اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے، بڑی عدالتوں میں جائیں گے، وہاں سے زبردستی ان کو ریلیف دلوایا جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں اس میں پھر کیا کرتی ہیں۔ اس کے بعد آج عمران ریاض کو جن کی ضمانت کی پیش گوئی تھی کہ آج ان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے جایا گیا، اور عمران ریاض نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مارچ 2023 میں پولیس اور لوگوں کے درمیان ایک بلوہ ہوا تھا جس میں میں کوریج کر رہا تھا، اور ہزاروں صحافی، درجنوں اور بھی تھے، لیکن مجھے اس میں دہشت گردی کا الزام دے کر مجھے گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ میں بول ٹی وی میں تھا اور میں کوریج کر رہا تھا، اور مجھے بھی اس کیس میں پھنسا دیا گیا ہے۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ شہزادی کو خوش کرنے کے لیے اب کچھ نہ کچھ تو یہ کیسز کرنے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ تو یہ گرفتاریاں کرنی پڑیں گی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب کا محافظ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں ضرور ایک دن اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ نظام بہتر ہوگا اور تمام کو انصاف ملے گا۔ اللہ حافظ۔